ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Хеле шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва умедвор ҳастам ки тансиҳату хонавбодед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, иҷада ма шумода анамин намуд паплина нишон додистам. Сифатша, тунукиша набинед аҳамиятият. И паплинои арзонай 3 метрш 40 сомонай. Доставка меша ба Русия. На марҳамат, шояд ки дар ягон ҷо бохтон агар дида бошед амин намудора медонед. Тунукай хеле тунукай, аз ин да тунукошам бо ҳаст дар бозор. Ба фикрам ваиш 35 сомонай. И 40 сомонашай бо ҳаст. Озима шумода нишон метиҳам. У сифати дигарша уш бо 45 сомонай. Сифати 45 сомонаш нақстаракай аз и 40 сомонада. Ина бинед. Гулош анам хеле гулояй, ам хеле ранго мондагиай. Озима нишон метиҳам шумода. Агар ба шумо писанд омада боша, метавонед ба ман нависед, ма давай мекунам. Равон мекунам ба Русия. Мо тавассути почта равон мекунем ва 3 ҳафта то 1 моҳа рафта ба шумо мераса. Набинед чӣ хеле гулош аст. Иҷа тагош бисёран, аз сабаби хеле зиёдан ҳамаша нишон дода наметавонам. хулоса ки шумо ҳамин чиза дар назар доред ки анами гуло, анами намудо 3 метрш 40 сомона. баъд як чизи дигар ки бисёр вақт дархост мекунанд, як намуд гула мисол ҳавая ман мераму бозор далакай ҳамун намуда намеёбум. Барои ҳавай метавонед ки ба мо шумо чӣ кунед? Шумо метавонед иброз доред нависед. Ма албатта ки дигар намудча ҷои вайда ҳангоми харидорӣ намудантон ҷои ҳавай яке интихоб кардед, дигар гула пешниҳод мекунам. Агар вай набоша, баъд метавонед харидорӣ намоед. Ана бинед, анамино ҳамаш 3 метрш 40 сомонаянд. Бисёрам гулои хушрӯ доранд. Иноям ҳамиқае ки и хеле тунукай. Ана инам дош боша 3 метрш 45 сомонай. дӯстони азиз, сифати камакак ваяй дигартарай, ғавстаракай. Ғавс несту, камакак нисбат ба вая ғавстаракай. Набинед, айна мияманам хелеай. Гулош ба хушрӯай инура. Беҳад гулои фасони ярки дора, гулои замонавӣ дора, чӣ хеле ки мегӯянд. Ҳама нусхаҳои наванд. Ана бинед чӣ хеле хушрӯан ана ин намудош. Ино 3 метрш 45 сомон. ма дӯстони азиз нархи офтобуша гуфтаистам. Метавонед ки бо нависед. На марҳамат. анами намудо ҳаст. ана гулмайдоо ҳастай. иноям амихелай 3 метрш 45 сомон. бисёр гулои хушрӯан. ана ин гулмайдора бинед. баъд ана ин намудо омада маъқулай. Бардовию шоколаднови. бисёр хушрӯ метова. ана ин ё ҳаст диско. гулои ярки дора. 3 метрш 45 сомон. бори дигар такрор мекунам. касое ки мехоҳанд харидорӣ кунанд. ана ёзи гулошам нишон метиҳам. иноям ҳамун 3 метрш 45 сомонаянд. оз як намуд тигрш ҳастай. беҳад хушрӯай. вале мумкин ки ура вақте ма харидорӣ биём наёбам, барое ки гулои хушрӯа дарав чӣ мекунанд, оптовико тез мехаранд, баъд мебаранд, бисёр мегиранд. ам гулои хушрӯа хеле зиёд харидорӣ мекунанд. вақте ки рӯзе ки бори нав омадагиай, шумо метавонед харидорӣ кунед. ана ира бинед чӣ хеле хушрӯай. ана мира дар назар дорам ки мумкин ки вақте заказ кардед мумкин ки набоша, барое ки гулои нав, гулои хушрӯ тез ба савдо мерава. ана бардови бо ҳастай. ана мин намудора дӯстони азиз 45 сомонора нигин мезананд. ана мин нигин задагиёша 75-85 сомон мефурӯшанд. айҷа бинед бенигинош анами хел нарх дора. иҷа офтоб рӯи камераи ма омадай рӯшанӣ. барои авай оқа хушрӯ наомад сёмка. ана ин тараф бинед. ана мино ҳамаш чӣ хеле ози аз наздик нишон додум 45 сомонаянд.
خطا نکنید هنگامی خریداری کردن دوستانی عزیز اهمیت وقتی که خودتونم اومده مستقلانه میخرید شما میتوانید که یعنی خیلی صفاتش مثل که صفت ارزانتره به نرخ قیمتتر خریداری میکنید برای اوی اهمیت کدامش نغزای هوای بعدا نرخ نو کرده خریداری نمایید. چیز دیگر دوستانی عزیز که انامین پاپلینو یک چند صفت داره. صفتی از همه پایانش خیلی تنکای حاج من نشون دادم شما ده ارزونای و یک کمترک میخرند برای کرتا کردن و یا بیشتر برای چی میخرند یگون کس موندن دسترخوان موندن هم خیلی چیزا را اینجا دوستانی عزیز این نموداش باشه نگین دورن نگین دورا بهت گلوی خوشرو داره بینید اینا اپتاوش حاضرش ده اپتاوش 55 سومونای بعدن شاید که قیمت شود صفتی نقص شای از همین نوع نگین دورا با وای میکنن انا 35 سومونه را چی میکنن نگین میزنن 45 سومونه و 35 سومونه را و یا با تماما شاید ارزون هم باشن پنسم از این پنسم ارزون تر باشه ولی صفتش بهت بزیبای اینا باشه به هر حال با سسترکای گلوش هم همش نوین کاین انا بینه دوستانی عزیز اپتم ده 50 سومونای حاضرش ده دونه ده 55 سم 60 سم دونه که از 5 تا بالا بگیرن اینا بینه بسیار خوشرو همش گلوش نغزن حاجی اینجا جای اپتم دوستانی عزیز خیلی عمومی کردگی های برای هوای هر یک تشمک نک شدمو امی خواهش کردم دو سه تایی که حاجی آدمو خریدستیان هوای نشون تید تو اینکه ما به نوار گیرم برای شما را نشون دادن نبینید دوستانی عزیز چه گلو هستای چی نموده که شما میخواهید هست بعد خیلی که نو گفتم با تکرار میکنم که بعضا میشوه که گل شما انتخاب میکنید ما میام علاقه وای گل نیست انا وای را بینید تیگر را بینید چه تیگروی خوش رو چند نمود گلی تیگر انا گلی اطلس خوش رو وای انا زرد خوش رو وای از این زرد سبزشم ایوایشم روزویشم هستای بسیار خوش رو میتوه خلاصه دخترکایی که هستن میخوام برای با فروش این پاپلینو در روسیه مشغول شون انمی رقمای مده زنگ زنید با ما به شما میفهمونم کدامش چند سمای چه خیلی دستافکا چند قدم میره و مثال نرخی دستافکا چند سمای پر را به شما میفهمونم دوستانی عزیز انا تماشا بینانی عزیز ایجاد باشه موضوع پاپلین محکم موضوع دیگری ما انمی نمود و یورا ما از طرف خطای بزرگ اینو را دیدم اینو هم برای پاکریوال هم برای دستمولچه هم خیلی چیزا ده میشه و شما استفاده برید اینو باری رسیسکی بدین 1.5 مترش کدامش برش 1.5 متره 1 مترش 15 سومون اینو دستافکا ندارن دوستانی عزیز کدامش که 2 متره 1.80 و یا 1 مترش 20 سومون اینا مرحمت تماشا کنید بینید کسانی که در تاجیکستان هسته می توانید اومده از زمینو از نزدیک دیده بعدا خریداری نمایید برای کودکو برای خانه کودکو این نمود دسترخوانای خبه هسته دسترخوانواری این 1.5 برش نرخش 15 سومون 1 مترش 15 سومون این نموداش هم 15 سومونی دسترخوانواریو مرحمت با کسی که در کار است مستقلانه اومده میتوانید از نزدیک بینید اینجا در این چونین اینو هسته افسوس این داره من نرخوشونه نپرسیدم برای که سوداگر بند بود و هر یکشونه جداگانه نپرسیدم اینو برای دست وای نغزه برای کرپچواری نغزه بعد این خیلی هست سنیژینکا 15 سومون بوده مترش برش 1.60 به فکرم نیجا بینید چه ماتریالوی هر خیلی هسته
кадом намуде ки шумо дар маъқулай метавонед ки омада аз наздик бинед. Тарафи Корвон Сити дуюм ряд охирон контейнер. Инҷа да бинед дӯстони азиз, ана ин намуд курпачаворӣ будай 45-50 сум 1 метрш. Ана ин намудоша бинед, хеле гулу дора. Аз ин сиёҳ шамастай озима шумода нишон метиҳам. Метавонед ки бо аз сиёҳаш харидорӣ кунед. Ана инҷа бо ром бикушонед вайш кубикаш хушрӯ. Барои рӯи диванам мешава ё барои чихоли диван кардан. Ана ин намуд чизе буд беҳад хушрӯ. Мачалка баринай материалаш резинка медава. Аҷоиб хушрӯ, вале нархша напурсидам ваям.